हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मो यूट्यूब रो आउ एक ब्लॉग को आपण मानको स्वागत। आज रो ब्लॉग रे आमे देखिबा नेशनल साइंस डे ऑब्जर्वेशन हेची हम स्कूल ले किपरि आयोजित होइतिला और शिक्षार्थी माने किभଳି भाबरे अंशग्रहण करथिले ता सहित आम शिक्षक मानकर मध्य किभଳି भाबरे सहयोग थिला। देखंतु साधारणतः आमे गोटे जातीय दिवस पालन करबा जतबे जाउ थाउ तो सेगुड़ा सब आम विद्यालय रे पालन करा जाय थाए। ता मध्य गोटे हूँ नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे रे आमर शिक्षार्थी मानकर को करिकुलर एक्टिविटी जेमती कि तांकर साइंस रे और मैथ रे तांकर केते दक्ष अछंती और तांकर से जो हमर क्वालिटी गुडा पढ़ाया पई ए होची एक प्रयास। एथिरे शिक्षार्थी माने निजे निजे निज तरफ अंशग्रहण करती। देखते आम शिक्षार्थी माने किभଳି प्रोजेक्ट नहीं आसते आ से प्रोजेक्ट गुड़ाकर एक्सप्लेन करुले से माने कहीं सेटा कौन यूज हम और से ऊपर आ सहित मैथ भी छुआ मैंने सब बुझाऊँ। आयुष्मान शासमल प्रोजेक्ट नाम ट्राफिक सिग्नाल व्यवहार ट्राफिक सिग्नाल व्यवहार ट्राफिक सिग्नाल नाली जलिले गाड़ी गाड़ी हलदे जलिले गाड़ी प्रस्तुत हम ग्रीन जलिले गाड़ी आगे जीव ग्रीन जलिले गाड़ी आगे जीव ए द्वारा कौन हम सड़क सुरक्षा हो पार दुर्घटना हो पार ना मो प्रोजेक्ट लगे यार खुला आम छण घास आ भर लगे छण घास एपटे पचार पा लगे पवन आमको ठंडा पानी दब ठंडा पवन आसो घास उठा ठंडा पवन भेरी खसी फल ये जलमुखा एथर बाष्प उत्पन्न खसी फल ये हूँ ज्वालामुखी ए तले शिला तरल तले तल हुई उपरकू बाष्प आग्नेय कर जाए मो ना फल ज्वालामुखी कहुए यहाँ तले शिला तलर मागना सप्तम श्रेणी छात्री अटे कौन एटा हूँ कौन आग्नेय उत्किरण केमती माने आमे केमती कौन करबा एपटे पैसा पड़ो पैसा पड़े कार्ड पड़ी पैसा एपटे पड़े प्रोजेक्ट नाम हूँ एटीएम या द्वारा टंका सुरक्षित रही पार चोर मैंने सहजरे टंका चोरई पार टंका ये सुरक्षित रोचे सन्तोष प्रोजेक्ट नाम
ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି? ଏଇଟା କ'ଣ? ମୋର ନାମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାୟକ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ରିସାଇକଲ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏୟାର। ଏଠାରେ କଳକାରଖାନା ଅଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଦିଅ ବାହାରିବ ଏଠାରେ ରିସାଇକଲ୍ ହେଇକି ଏଇନା ଷ୍ଟୋର୍ ହେବ। ଏଇନା ତାପରେ ରିସାଇକଲ୍ ହେଇକି ଏପଟେ ବାହାରିବ ଧୂଆଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ। କାରଖାନାର ୱାର୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରିବେ। ଓ ହୋଟେଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋଟେଲ। କାରଖାନାର ୱାର୍କର ମାନେ ଏଇ ହୋଟେଲ ଆସିକି ଏହି ହୋଟେଲରେ ରହିବେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ହାଉସ୍। ଏହା ATM କଳକାରଖାନାର ୱାର୍କର କି ଅନ୍ୟ ଦୋକାନର କୌଣସି ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ATM ଆସି ଉଠାଇ ନେବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ କଳକାରଖାନାର ଗୋଟେ କ'ଣ ମଡେଲ ଏଇଟା ଆଉ ନା? ମାନେ ସବୁକିଛି ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଆମର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖାଇଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଇନ୍ସର ସବୁ ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏନଗେଜ୍ ରହିଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 3D ମଡ଼େଲ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ 2Dର ମଡ଼େଲ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ତା ସହିତ ସାଇନ୍ସ ଡେକୁ ନେଇକି ଆମର ସ୍ପିଚ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସାଇନ୍ସ ଡେ ଅବଜରଭେସନ୍ କାହିଁକି ହୁଏ, CV ରମଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଡେର ଅବଜରଭେସନ୍ର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଇନ୍ସ ଡେ ଅବଜରଭେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।